सीआईआई की तरफ से आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के उद्योगपतियों से रूबरू हुए WBIDC के चेयरमैन राजीव सिन्हा। उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं को सीधे WBIDC के चेयरमैन के समक्ष रखी। शिल्पांचल में हॉर्टिकल्चर और एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। मंगलवार को जामुड़िया के नेघा के पास स्थित सिटी रेसिडेंसी होटल में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अर्थात CII की तरफ से इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया, जहां पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के चेयरमैन राजीव सिन्हा आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के विभिन्न व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं उद्योगपतियों से रूबरू हुए। इंटरैक्टिव सेशन में पहुंचे उद्योगपतियों ने बारी बारी से उद्योग धंधे के विकास में आड़े आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराया तथा उद्योग धंधे को और ज्यादा विकसित करने के लिए राज्य सरकार से क्या क्या सहयोग की जरूरत है उस तरफ भी ध्यान आकृष्ट कराया गया। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के चेयरमैन राजीव सिन्हा ने न सिर्फ उद्योगपतियों की बातों एवं समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना, बल्कि उन्हें सूचीबद्ध कर उनका त्वरित निष्पादन करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इंटरैक्टिव सेशन के माध्यम से पश्चिम बर्धमान जिले में हॉर्टिकल्चर और एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के चेयरमैन राजीव सिन्हा ने कहा कि आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में स्टील, आयरन और फाउंड्री इंडस्ट्री की तादाद ज्यादा है, लेकिन पश्चिम बर्धमान जिला हॉर्टिकल्चर एवं एग्रो इंडस्ट्री में थोड़ा पीछे रह गया है। इसलिए भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जा रही है तथा पोल्ट्री, केटल फीड, हॉर्टिकल्चर एवं एग्रो इंडस्ट्री जैसे वैकल्पिक उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिल्पांचल में ECL के पास जितनी भी परित्यक्त जमीन है वहाँ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। পশ্চিম বর্ধমানের জন্য মূল জিনিস যেটা রয়েছে সেটা আমাদেরকে একটু ফিউচারিস্টিক প্ল্যানিং করতে হবে। একদম আমি বললাম যে কোল আস্তে আস্তে কমবে, আমি বললাম এখানে আয়রন ইন্ডাস্ট্রি, স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, রিফ্র্যাক্টরি এগুলো অনেক বেশি আছে, ফলে হচ্ছে যে পলিউশন লেভেল বাড়বে। এই জন্য আপনি দেখলেন আজকে বিশেষ আমরা ব্যবস্থা করেছিলাম, ফিশারিজ নিয়ে কথা বলা হয়েছে, পোলট্রি নিয়ে কথা বলা হয়েছে, ক্যাটল ফিড নিয়ে কথা বলা হয়েছে। আমি নিজেই বলেছি যে অনেক প্লান্টেশন বাড়াতে হবে। কোল ইন্ডিয়ার সঙ্গে ECL CMD সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, যে ওনাদের যে ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড আছে সেখানে আমরা হর্টিকালচার বেসড কতটা স্কিম করতে পারি, যাতে আগামী দিনে ধরুন 5 বছর 10 বছর যদি আমরা এই দিশাতে কাজ করি তাহলে আসানসোলে অনেক গ্রিন কভার আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো, যাতে এক্সিস্টিং যে ইন্ডাস্ট্রি আছে তাতেও লাভ হবে, তাদেরও লাভ হবে। আর আগামী দিনে এই যে গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে যেটা হর্টিকালচার বেসড আছে অথবা ফিশারি, পোলট্রি, এগ্রিকালচার বেসড আছে, এগ্রো বিজনেস যেটাকে বলা হয়, এগ্রো বিজনেস এটাকে পশ্চিম বর্ধমানে একটু পিছিয়ে রয়েছে, এটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা জোর দিচ্ছি। ECL के CMD प्रेम सागर मिश्रा ने कहा कि मौजूदा समय में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज जितने भी उद्योग धंधे हैं क्या वे आने वाले कल में भी रहेंगे। कोयले पर आधारित उद्योग धंधों के भविष्य को लेकर हमें सोचने की जरूरत है। कल रहेगा क्या, ये हम मध्यांतर में है कि जो 250 साल पुराना कोयले का इतिहास है और कोयले की वजह से ये यहाँ का जो क्षेत्र का विकास हुआ है। पश्चिम बर्धमान जैसे आज के तारीख में हमारे देश में 80 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहाँ का पूरा इकोनॉमी जो है वो कोल या कोल के अराउंड चल रहा है। अगर उस कोल को माइनस कर दिया जाए तो जो इशू चैलेंजेस जो आएंगे, और वहां पे चूंकि आप सभी बुद्धिजीवी हम आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अलावा आप सबको मिल करके एक कलेक्टिव थिंकिंग, एक कलेक्टिव विजन से हमें एक फ्यूचर के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर कोई ग्रेटा थनबर्ग, फिर कोई रिपा पांडे आकर के बोलेगी ये बूढ़े बाल वाले, सफेद बाल वाले हमारे साथ में न्याय करके नहीं गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान ने इस इंटरैक्टिव सेशन के आयोजन के लिए CII के प्रति आभार जताते हुए कहा कि हम लोगों ने इंडस्ट्री को लेकर जो भी समस्याएं सामने आ रही है
उन्हें सीधे पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के चेयरमैन राजीव सिन्हा के समक्ष रखा है और उन्होंने उन समस्याओं का जल्द समाधान करने की पहल की है। आज के এই যে সভা হলো শ্রী রাজীব সিনহা সাহেব এটা খুবই ভালো প্রোগ্রাম হলো। সিআইআই এর উদ্যোগে ডিস্ট্রিক্ট আর স্টেটের সিনিয়র অফিসাররা এখানে ছিলেন। উদ্যোগ নিয়ে যেটা লোকাল ইন্ডাস্ট্রিজ ইস্যু ফেস করছিলেন, কিছু কনভার্জনের ইস্যু ছিল, কিছু বিএপিএল যেটা বিমাননগরী হচ্ছে ওখানে ইন্ডাস্ট্রি ক্লাসিফিকেশন নিয়ে অসুবিধা ছিল, আর এমনি উদ্যোগ ডেভেলপ করতে যেটা অসুবিধা ইন্ডাস্ট্রি ফেস করছে ওই সব জানানো হলো। সবথেকে ভালো কি স্পটে ডিসিশন হচ্ছিল। সিনহা সাহেব যে একদম প্রোঅ্যাক্টিভ ওয়েতে যে হিসাবে উনি ইন্ডাস্ট্রি প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করছেন, আমরা খুবই আজকের প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করে ভালো লাগলো। আশা করি কি এইসব প্রোগ্রাম আগেও হবে। আমরা এটাও সাজেশন ফ্লোর থেকে এলো, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন থেকে এটা কি এইরকম প্রোগ্রাম প্রত্যেক 3 মাসে যদি হয় তো নিজেই প্রোগ্রাম ইন্ডাস্ট্রি করে উঠে আসবে এই এলাকাতে, আর উদ্যোগীকরণ যেটা আমরা চাই ওটা নিশ্চয়ই হবে। दुर्गापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव कबीर दत्ता ने कहा कि इंटरैक्टिव सेशन काफी उपयोगी एवं सकारात्मक रहा। यहाँ सभी उद्योगपतियों को अपनी बातों एवं समस्याओं को रखने का अवसर दिया गया। आज মিটিং সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি এবং খুব স্পেসিফিক, এবং মিস্টার রাজীব সিনহা যিনি কন্ডাক্ট করলেন মিটিংটা, আপনি দেখলেন, আপনারা সবাই দেখলাম যে কত সিনসিয়ারলি উনি প্রত্যেকটা পয়েন্টকে উনি নোট করে করেছেন। এবং সবচেয়ে যেটা ভালো লাগলো উনি তার সারাউন্ডিংসে যারা ছিলেন, মানে যাদেরকে দিয়ে পরবর্তী স্টেপগুলো নেওয়ানো, তাদেরকে কিন্তু কোনো জায়গা ছাড়েননি। সে যেই হোক না কেন তাদেরকে কিন্তু স্পেসিফিক ডেট দিয়ে তাদেরকে টাইম বাউন্ড করে দিয়েছেন, যাতে সেই দিনের মধ্যে সেই প্রবলেমগুলো অ্যাটলিস্ট ডিসকাশন স্টেজে থাকে। ভেরি নাইস। আজকে আমার এইরকম মিটিং তো ডেফিনেটলি আমরা চেম্বার অফ কমার্স, সব চেম্বার অফ কমার্স খুব বেশি রকম ওয়েলকাম করছি আমরা দিস সর্ট অফ ইন্টারাকশন। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।